Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la Casa Bíblica Argentina. Una bendición otra vez. El Señor es bueno. Vamos a compartir la palabra de Dios juntos. Amén. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous disons merci Père pour te decimos gracias. merci pour ta fidélité. Gracias por tu fidelidad. Merci pour ton amour, Seigneur, envers nous. Gracias por tu amor hacia nosotros. Merci pour ce moment que tu nous donnes Gracias por este momento que nos das de partager ta parole. de compartir la palabra. Seigneur, nous prions que chaque parole qui sort de notre Pedimos bouche que cada palabra que salga de nuestra boca sera pour l'édification de chacun de nous. sea para la edificación de cada uno de nosotros. Et que ton nom soit Y glorifié. que tu nombre sea glorificado. Dans le nom En de el Jésus-Christ. nombre de Jesucristo. Amen. On va lire dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Leamos Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amen. Je vous pose une question. Yo les pregunto, Est-ce que nous croyons tous qu'il y a une guerre spirituelle? ¿todos creen que hay una guerra espiritual? À travers ces versets, A través de estos nous versículos comprenons qu'il y a bien des combats. entendemos que hay realmente una lucha. Est-ce que le chrétien doit être revêtu de toutes les armes de Dieu El cristiano tiene que vestirse con todas las armas o la armadura de Dios afin de pouvoir résister dans le mauvais jour? a fin de resistir en los malos días? Le combat spirituel est tellement réel. El combate espiritual es tan real, Tu le sens
ou pas, sea que lo sientas o no, le combat existe. el combate existe. Pour rentrer dans le combat, Para entrar en el combate il faut connaître ton ennemi. hay que conocer al enemigo. La parole dit La palabra dice que notre ennemi, que nuestro enemigo ce n'est pas la chair et le sang, no es contra carne y sangre, mais c'est les dominations, pero es contra las dominaciones, les autorités, las autoridades, les princes de ce monde, los príncipes de este mundo les esprits méchants dans le lieu céleste. y los espíritus malos en los lugares celestiales. Pour avancer spirituellement, Para avanzar espiritualmente, nous devons savoir qu'il y a une guerre. tenemos que saber que hay una guerra, Il y a un ennemi. hay un enemigo. Le royaume de ténèbres a pour but de nous détruire. El reino de las tinieblas tiene por propósito destruirnos De nous empêcher de grandir spirituellement. y de impedirnos para crecer espiritualmente. Il utilise tous les moyens pour nous faire distraire et nous entretenir avec des choses inutiles. Él utiliza todos los medios para distraernos y entretenernos con cosas inútiles, Afin que nous ne voient pas les choses spirituelles comme véritables. a fin que no veamos las cosas espirituales como verdaderas. L'ennemi n'aime pas nous voir jouir de l'héritage que Dieu nous a donné en Christ. Al enemigo no le gusta vernos que nos regocijamos de la herencia que Dios nos dio en Cristo. La parole nous expose la vie réelle La palabra nos expone la vida real, que nous devons mener étant que disciples. la vida real que nosotros tenemos que llevar como discípulos. C'est une vie de combat spirituel. Es una vida de combate espiritual. Le Seigneur veut que nous puissions vivre dans la réalité spirituelle. El Señor quiere que podamos vivir en la realidad espiritual. Et la parole nous montre les armes à prendre pour le combat. Y la palabra nos muestra las armas que tenemos que tomar para este combate. La parole nous fait savoir d'où viennent les coups La palabra nos hace saber de dónde vienen los golpes et contre qui nous devons combattre. y contra quién tenemos que combatir. Paul nous exhorte à prendre toutes les armes de Dieu Pablo nos exhorta a tomar todas las armas de Dios, a tomar la armadura de Dios, pour tenir ferme devant le diable et son royaume. para permanecer firme delante del diablo y de su reino. Il y a une guerre entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Hay una guerra entre el reino de Dios y el reino de Satanás. L'Église est en guerre contre les forces des ténèbres. La iglesia está en guerra contra las fuerzas de las tinieblas Et chaque membre est en guerre contre les forces du mal. y cada miembro está en guerra contra las fuerzas del mal. Et nous devons nous revêtir avec les armes de Dieu, Y nosotros tenemos que vestirnos con las armas de Dios afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. a fin de permanecer firmes contra las astucias del diablo. Paul ne cite pas ici le diable, Pablo no cita aquí al diablo, mais il cite à toute la hiérarchie de son royaume, pero cita toda la jerarquía de su reino, qui est subordonnée à lui, que está subordinado a él, qui sont les dominations, que son los principados, les autorités, las autoridades, les princes los príncipes, et les esprits méchants. las potestades, los gobernadores, como dice nuestra versión, y los espíritus de maldad. Les esprits méchants sont les plus bas dans la hiérarchie du royaume des ténèbres. Las huestes espirituales de maldad están en lo más bajo de la jerarquía Ils sont très nombreux. y son muy numerosos. C'est exactement la même chose comme dans une armée d'un État. Es lo mismo que sucede en la armada del Estado. C'est les soldats qui sont en grand nombre. Son los soldados que son en mayor número. Le diable est un seul esprit. El diablo es un solo espíritu.
Son royaume est organisé su reino está organizado et à sa tête Satan. y a la cabeza está Satanás. Satan n'a rien inventé. Satanás no inventó nada. Il a vu le royaume de Dieu, comment il est organisé. Vio al reino de Dios cómo está organizado. Il a fait la même chose. Él hizo lo mismo. Dieu est sur son trône Dios está sobre el trono avec une grande armée. con su gran ejército. Il est le Dieu des armées. Él es el Dios de los ejércitos Et il gouverne. y gobierna Et il nous garde. y nos guarda. Je vous donne un exemple. Les doy un ejemplo. Si un chauffeur grille un feu rouge, Si un chofer no respeta el semáforo, au moment que tu es en train de traverser la route, en el mismo momento que uno está atravesando la ruta et tu dis, y decís, Dieu m'a protégé. Dios me protegió. Ce n'est pas Dieu en personne qui est descendu sur la route du Général Paz No es Dios que descendió personalmente en la ruta, por ejemplo, de General Paz, pour te sauver, para salvarte, mais Dieu a mis des anges à ton service. pero Dios puso ángeles a tu servicio. Dieu t'a sauvé à travers ses anges. Dios te salvó a través de sus ángeles. Nous allons lire Psaume 34, chapitre 4. Vamos a leer Salmos capítulo 34, versículo 4. Ici, David raconte comme lui a prié le Seigneur, Aquí David cuenta cómo él oró al Señor, comment il a cherché auprès de lui de l'aide. cómo buscó en él la ayuda. On va le lire. Leámoslo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David priait Dieu, David oró al Señor, pas les anges, no a los ángeles, mais Dieu se sert de ses anges pour délivrer David. pero Dios utiliza sus ángeles para librarlo. C'est à Dieu que revient la gloire. Y la gloria es de Dios. On va lire Psaume 91, chapitre 11 à 12. Leamos Salmos capítulo 91, versículo 11 al 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Amen. C'est Dieu qui ordonne à ses anges de nous garder. Es Dios que pide a los ángeles de cuidarnos. Nulle part dit qu'il faut demander aux anges de nous protéger. En ningún lado dice que nosotros tenemos que pedir a los ángeles para que nos protejan ou de nous garder. o que nos cuiden. C'est Dieu qui le fait. Dios es el que lo hace. Amen. On va lire dans Apocalypse chapitre 1 verset 1. Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amen. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée La revelación de Jesucristo que Dios le dio a été transmise à son serviteur, fue transmitida a su siervo, a été transmise à son serviteur Jean fue transmitida a su siervo Juan par l'envoi de son ange. por medio de su ángel. On va lire dans Actes chapitre 7 verset 35 à 38. Leamos Hechos capítulo 7, versículo 35 al 38. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios
como gobernante y libertador por la mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Amen. Nous avons l'habitude de dire Acostumbramos a decir que Dieu a parlé à Moïse sur la montagne que Dios habló a Moisés en la montaña et dans le buisson, y en la zarza, ce qui est vrai. lo que es verdad. Mais le verset dit, Pero el versículo dice: étant avec l'ange qui lui parlait de la montagne de Sinaï estando con el ángel que le hablaba en la montaña et avec nos pères. y a nuestros padres. L'homme était le messager de Dieu. El ángel era el mensajero de Dios. Amen. L'ange a parlé à Moïse de la part de Dieu. El ángel habló a Moisés de la parte de Dios. C'est pour cela que nous avons l'habitude de dire Dieu a parlé à Moïse. Y es por eso que decimos Dios habló a Moisés. Et c'est comme ça. Y es así. Amen. Lorsque Satan s'est rebellé contre Dieu, Cuando Satanás se rebeló contra Dios, il a été écarté du royaume de Dieu. él fue separado del reino de Dios. Et Satan a créé son royaume. Y Satanás creó su reino. Donc deux royaumes complètement opposés. Entonces, dos reinos completamente opuestos. Lorsqu'on naît, Cuando nacemos, on se retrouve au milieu de ce combat. nos encontramos en medio de este combate. Lorsqu'on va dans ce monde, Cuando vemos en este mundo qu'il y a un grand nombre de personnes qui vivent sous l'emprise du mal, que hay un gran número de personas que viven bajo el poder del mal. cela ne veut pas dire que le royaume de Satan est plus fort. Esto no quiere decir que el reino de Satanás sea el más fuerte, Sinon le contraire. sino al contrario. Dans ce combat spirituel, En este combate, en esta lucha espiritual, Dieu est tout-puissant. Dios es el Todopoderoso. Il n'impose à personne Él no impone a nadie de rester dans son royaume. de permanecer en su reino. Dieu laisse la liberté de choisir. Dios deja la libertad de elegir. Les disciples de Jésus avaient dit, Los discípulos de Jesús habían dicho, concernant aux paroles qu'il a prononcées, concerniente a las palabras que él había pronunciado, cette parole est dure. esta palabra es dura. Qui peut l'écouter? ¿Quién puede escucharla? Cela, on le trouve dans Jean chapitre 6, verset 60. Esto está en Juan capítulo 6, versículo 60. Et Jésus dit à ses disciples dans Jean chapitre 6, verset 66 à 67, on va le lire. Y Jesús dice a sus discípulos en Juan capítulo 6, versículos 66 al 67, vamos a leerlo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Amen. Jésus n'a jamais obligé ses disciples à le suivre. Jesús nunca obligó a sus discípulos a seguirlo. Le diable, avec ses mensonges, El diablo con sus mentiras,
veut faire croire aux personnes quiere hacer creer a las personas que Dieu oblige à le suivre que Dios los obliga a seguirlo ou à garder ses commandements. o que los obliga a guardar sus mandamientos. Mais c'est du mensonge. Pero es una mentira. C'est pour cette raison que les gens disent, Es por esta razón que las personas dicen, ces chrétiens veulent nous obliger estos cristianos quieren obligarnos et imposer leurs croyances. y quieren imponernos sus creencias. Mais cela, c'est impossible. Pero esto es imposible. Nous avons dans toute la Bible des exemples Nosotros tenemos en la Biblia un montón de ejemplos que cela est impossible. que eso es imposible. Si Dieu n'a pas obligé Adam à garder les commandements, Si Dios no obligó a Adán a guardar sus mandamientos, si Jésus n'a pas obligé ses disciples à l'aimer, si Dios no obligó a sus discípulos a amarlo, nous non plus, nous ne pouvons pas obliger quelqu'un de garder ses commandements. nosotros tampoco podemos obligar a alguien que guarde sus mandamientos. Si quelqu'un veut pécher et faire ce qu'il veut, Si alguien quiere pecar y hacer lo que él quiere, qu'il le fasse. que lo haga. Il est libre, Es libre, mais pas au milieu de nous. pero no en medio nuestro. Chacun est libre de choisir Cada uno es libre de elegir entre les deux royaumes. entre los dos reinos. Il y a seulement deux royaumes. Hay solo dos reinos. Il n'y a pas un intermédiaire No hay un reino intermedio ou moitié-moitié. o mitad y mitad. On n'oblige personne à aimer le Seigneur. No obligamos a nadie a seguir al Señor. Par contre, nous allons continuer à annoncer Pero vamos a continuar a anunciar et déclarer ce qui est écrit dans notre code de vie. y declarar lo que está escrito en nuestro código de vida. Nous allons déclarer ce qui est écrit dans le manuel Vamos a declarar lo que está escrito en nuestro manual, du citoyen du royaume de Dieu. el manual del ciudadano del reino de Dios. Satan ment à l'homme. Satanás miente al hombre, Il le trompe. lo hace equivocar Il l'oblige à faire le mal. y lo obliga a hacer el mal. Mais son pouvoir est limité. Pero su poder está limitado. Il ne peut pas toucher la volonté de l'homme. Él no puede tocar la voluntad del hombre. Et pourquoi plus de gens se trouvent dans le royaume du mal? ¿Y por qué hay más personas que están en el reino del mal? Parce que l'homme est né avec une nature déchue. Porque el hombre nace con una naturaleza caída Les gens aiment le mensonge. y las personas aman la mentira. Adam a préféré l'arbre de la connaissance du bien et du mal Adán prefirió el árbol del conocimiento del bien y del mal au lieu de l'arbre de vie. en lugar del árbol de la vida. C'est sa propre décision, Es su propia decisión. par sa propre volonté. Es según su propia voluntad. Un jour, chacun de nous a pris la décision. Un día, cada uno de nosotros hemos tomado la decisión, avec sa propre volonté de revenir à Dieu con la propia voluntad de venir a Dios et d'entrer dans son royaume. y de entrar en su reino. Et à partir de là, Y a partir de ahí, la guerre a commencé. la guerra comenzó. C'est une guerre meurtrière. Es una guerra terrible. Et c'est incroyable comment les gens ne se rendent pas compte. Y es increíble cómo las personas no se dan cuenta Lorsqu'ils sont dans le royaume des ténèbres, que cuando están en el reino de las tinieblas, Dieu ne cherche pas le mal pour eux. Dios no busca el mal para ellos. Au contraire, il montre son amour inconditionnel. Al contrario, Dios les va a mostrar o les muestra su amor incondicional hacia ellos. Et à chacun choisit. Pero cada uno elige. Mais lorsque quelqu'un vient à Dieu,
Pero cuando alguien viene a Dios, le diable va faire tout son possible el diablo va a hacer todo lo posible pour le faire changer d'opinion para hacerlo cambiar de opinión, afin de l'attirer pour le détruire. a fin de atraerlo para destruirlo. Mais si quelqu'un est dans le royaume de Dieu, Y si alguien está en el reino de Dios, Satan n'a pas le pouvoir sur lui, Satanás no tiene el poder sobre él, car nous sommes entre les mains de Dieu. porque estamos en las manos del Señor. Amen. La guerre a été déclarée contre chaque personne. La guerra fue declarada contra cada persona, Qui décide de suivre le Seigneur. con cada persona que decide seguir al Señor. Si Satan n'arrive pas à le détruire, Si el diablo no logra destruirte, va faire tout son possible va a hacer todo lo posible, pour que tu restes toujours un enfant spirituel. hará todo lo posible para que seas siempre un niño espiritual, Afin que tu sois plus facile à détruire. a fin que seas más fácil para destruir. Et aussi pour que tu n'aies aucune influence dans le monde. Y también para que no seas de ninguna influencia al mundo. Notre combat est un combat pour la croissance. Nuestro combate es un combate, una lucha por el crecimiento. Après avoir pris la décision de retourner dans le royaume de Dieu, Luego de haber tomado la decisión de volver al reino de Dios, il nous a donné un esprit créé à son image, nos dio un espíritu creado a su imagen, régénéré par l'esprit de Dieu. regenerado por el Espíritu de Dios. Et nous sommes immédiatement entrés dans le combat. Y entramos inmediatamente en el combate. Le Seigneur jamais va permettre à l'ennemi de nous détruire. El Señor nunca va a permitir al enemigo de destruirnos Et aller au-delà de la volonté de Dieu. e ir más allá de la voluntad de Dios. Le Seigneur ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. El Señor pedirá a sus ángeles de guardarnos en todos nuestros caminos. Il y a plein d'exemples dans la Bible Hay muchos ejemplos en la Biblia qui montrent la confrontation entre les deux royaumes. que muestra la confrontación entre los dos reinos. Prenons l'exemple de Joseph. Tomemos el ejemplo de José. Les frères de Joseph voulaient lui ôter la vie. Los hermanos de José querían sacarle la vida, querían matarlo, Mais comme Joseph s'appuyait sur Dieu, pero como José se apoyaba en Dios, Dieu utilise Rouben pour les empêcher de mettre sa main sur lui. Dios utiliza a Rubén para impedir que lo maten. L'ennemi a continué son complot. Pero el enemigo continuó con su plan. Il a créé une situation Él creó una situación où Rouben a dû s'éloigner un moment de ses frères. donde Rubén tuvo que alejarse un momento de sus hermanos. Et ses frères ont profité l'occasion Y sus hermanos aprovecharon la ocasión pour vendre Joseph aux Ismaélites. para vender a José a los ismaelitas. Il avait un combat rude dans le monde spirituel. Había un combate rudo en el mundo espiritual. Mais Dieu prend cette situation Pero Dios tomó esta situación que les forces des ténèbres ont créée que las fuerzas de las tinieblas crearon et l'a transformée en faveur de Joseph et de sa famille. y la transformó en favor de José y su familia. De même pour Mardochée et Aman, Lo mismo sucedió con Mardoqueo y Amán. les forces des ténèbres ont préparé un complot Las fuerzas de tinieblas prepararon una estrategia, par le ruse en utilisant Aman pour détruire Mardochée. prepararon un complot con astucia utilizando a Amán para destruir a Mardoqueo. Le combat n'était pas entre deux personnes, El combate no era entre dos personas, entre la chair et le sang, no era una lucha de carne y sangre, mais le combat était spirituel. pero el combate era espiritual.
Dieu n'est pas intervenu pour empêcher le complot contre Mardoché, Dios no intervino para impedir el complot contra Mardoqueo, mais Dieu a pris cette situation pero Dios tomó esta situación pour la changer en faveur de Mardoché et de son peuple. para cambiarla a favor de Mardoqueo y de su pueblo. Amen. Il y a un autre exemple, Hay otro ejemplo, et celui de Daniel. aquel de Daniel. Lorsqu'il a vu que le temps prophétisé sur la déportation juive s'est accompli, Cuando él vio que el tiempo profetizado sobre la deportación de los judíos se había cumplido, il veut avoir une réponse de la part de Dieu él quería tener una respuesta de la parte de Dios sur le retour de son peuple à Jérusalem. sobre el retorno de su pueblo a Jerusalén. Il s'humilie et il prie à Dieu Él se humilla y ora a Dios pour comprendre ces temps-là. para entender este tiempo. On va lire Daniel chapitre 10, versets 12 à 14. Vamos a leer Daniel capítulo 10, versículo 12 al 14. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amen. Dieu avait envoyé un ange pour répondre à Daniel. Dios había enviado un ángel para responder a Daniel, Et une guerre se déclenche. y una guerra se desata. Un chef du royaume de ténèbres Un jefe del reino de las tinieblas résiste à l'ange de Dieu resiste al ángel de Dios pour l'empêcher de ramener la réponse à Daniel. para impedir de llevar la respuesta a Daniel. Le combat a duré 21 jours. El combate duró 21 días. L'un des principaux chefs est venu à son secours. Uno de los principales jefes vino a socorrerlo. Le monde spirituel est réel. El mundo espiritual es real. Nous devons le connaître. Tenemos que Nous conocerlo. devons vivre selon cette réalité spirituelle. Tenemos que vivir según esta realidad espiritual. Lorsque je me consacre à Dieu, Cuando me consagro a Dios, plus le combat devient rude. el combate se vuelve más rudo. On va lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. On va le relire. Vamos a releer Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Les armes de Dieu, Las armas de Dios ou l'armure de Dieu. o la armadura de Dios C'est l'armure même de Dieu. es la armadura misma de Dios, Celle que Jésus a utilisée lorsqu'il était sur cette terre. la misma que Jesús utilizó aquí en la tierra. Sans cette armure, Sin esta armadura est impossible de tenir ferme. es imposible de permanecer firmes. Nous devons prendre cette armure. Nosotros tenemos que tomar esta armadura. Lorsque David devait faire face au géant Goliath, Cuando David tenía que enfrentar al gigante Goliat, le roi Saül a voulu lui mettre sa propre armure. el rey Saúl quiso ponerle su propia armadura.
On va lire 1 Samuel chapitre 17, versets 38 à 39. Y vamos a leer Primera de Samuel capítulo 17, versículo 38 y 39. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Amen. Saül mit son armure à David, Saúl pone su armadura en David, mais David a utilisé toujours l'armure de Dieu. pero David utilizó siempre la armadura de Dios. L'armure de Dieu ne se voyait pas. La armadura de Dios no se veía. L'armure de Dieu a permis faire face à Goliath. La armadura de Dios le permitió enfrentarse a Goliat. La foi de David en Dieu La fe de David en Dios et dans ses commandements y en sus mandamientos l'ont aidé à ne pas prendre en compte lo ayudaron a no tomar en cuenta les mensonges que Goliath prononçait. las mentiras que Goliat pronunciaba. Saül avait des bonnes intentions, Saúl tenía buenas intenciones, mais Dieu voulait montrer que celui qui se confie en lui pero Dios quería mostrar que aquel que se confía en Él, et utilise les armes de Dieu, aquel que tiene la confianza en Él y que utiliza las armas de Dios, personne ne pourra le détruire. nadie podrá destruirlo. As-tu pris l'armure de Dieu? ¿Has tomado la armadura de Dios? Ou tu attends que les autres te mettent leur armure? ¿O pensás o esperás que otros te pongan la armadura? Si tu viens de commencer à marcher dans le chemin de Dieu, Si acabas de comenzar en el camino de Dios, tu vas apprendre à utiliser les armes vas a aprender a utilizar las armas et mettre l'armure de Dieu. y vas a aprender a ponerte la armadura de Dios. Mais ne perds pas le temps. Pero no pierdas tiempo. Les armes sont spirituelles et puissantes en Dieu. Las armas son espirituales y poderosas en Dios. Amen. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 10 versets 3 à 6. Leamos 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amen. Le combat spirituel est tellement réel. El combate espiritual es tan real, Le diable va utiliser ses ruses, el diablo va a utilizar su astucia, la tromperie, el engaño, le mensonge la mentira, pour nous maintenir toujours captifs par le mensonge. para mantenernos siempre cautivos por la mentira. Prends l'armure Toma la armadura afin que dans le mauvais jour, a fin que los días malos on puisse tenir ferme puedas permanecer firme après avoir tout surmonté. luego de haber acabado todo. Veux-tu suivre le Seigneur? ¿Querés seguir al Señor? Il y aura une guerre, Va a haber una guerra, mais le Seigneur est avec nous.
Pero el Señor está con nosotros. Et seulement dans le Seigneur qu'il y aura la victoire. Solamente en el Señor habrá la victoria. Seulement dans le Seigneur. Solamente en el Señor. Amen. On va prier. Vamos a orar. Père, merci. Padre, gracias. Merci de nous avoir acceptés dans ton royaume. Gracias por habernos aceptado en tu reino. Merci parce que personne pourra nous arracher de tes mains. Gracias porque nadie podrá arrancarnos de tu mano. Merci de nous avoir libérés de la mort. Gracias por habernos liberado de la muerte. Merci parce que maintenant nous avons compris Gracias porque hemos entendido que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, que nuestro combate no es contra carne y sangre, mais contre le royaume des ténèbres. sino contra el reino de las tinieblas. Notre combat est contre le mensonge, Nuestro combate es contra la mentira, contre les raisonnements qui s'élèvent contre la vérité. contra los razonamientos que se levantan en contra de la verdad. Père, merci parce que tu nous as pas envoyé les mains vides dans ce monde. Gracias porque no nos has enviado a este mundo con las manos vacías. Merci parce que tu nous as donné ton armure Gracias porque nos has dado tu armadura pour se tenir ferme contre les ruses du diable. para mantenernos firmes en contra de las astucias del diablo. Merci parce que tu as dit, Gracias porque has dicho, tu connaîtras la vérité conocerán la verdad et la vérité vous affranchira. y la verdad los hará libres. Oui, nous sommes libres. Sí, somos libres. Nous sommes libres Somos libres de toute menace de l'ennemi. de toda amenaza del diablo. Merci parce que tu as dit dans ta parole, Gracias porque dices en tu palabra, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. estoy con ustedes hasta el fin del mundo. À toi seul la gloire, A ti solo la gloria. au siècle des siècles, Por los siglos de los siglos. dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.